कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। फ़हीम अख्तर साहब लंदन का ताज़ा तरीन मजमून अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी दुनिया और बरसगीर के मुख्तलिफ अखबारात, रसायल, जरायद और वेबसाइट में शाये होकर मकबूल हो चुका है। उन्होंने अपने इस ताज़ा तरीन आर्टिकल में कुर्बानी की तारीख, उसका पस मंज़र, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हज का भी जिक्र किया है। फ़हीम साहब ने आखिरी नबी के हवाले से बताया कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि हज कैसे अदा किया जाता है। फ़हीम साहब ने अपने इस मजमून में बताया कि हज के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं। उन्होंने नौजवानी में हज करने का मशवरा दिया है ताकि आसानी के साथ हज के तमाम अरकान पूरे किया जा सके। फ़हीम साहब ने इस मजमून में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की भी क्लास ली है, जिसमें ये लोग कुर्बानी के सिलसिले में नए नए शोशे छोड़ रहे हैं। किसी ने मशवरा दिया है कि इंसान को अपने अंदर के जानवर को मार कर कुर्बानी करना चाहिए। बहरहाल ये तमाम चीज़ें गुमराह करने वाली है, इससे लोगों को बचने की ज़रूरत है। इस तरह से फ़हीम साहब ने इस्लामी तारीख से लेकर अभी तक के हालात के अपने इस मजमून में शानदार अहाता किया है। फ़हीम साहब का ये मजमून काफ़ी अहम बन जाता है। हज के सिलसिले में फ़हीम साहब का ये शानदार मजमून आप एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि हज के सिलसिले में आपको पूरी जानकारी और मालूमात हासिल हो सके। उन्होंने पूरी तारीख का जिक्र किया है, तो ज़रूर आप एक बार इस मजमून को पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए इसे ज़रूर आगे बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया। फ़हीम अख्तर साहब लंदन का ताज़ा तरीन मजमून अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी मंजर आम पर आकर मकबूल हो चुका है। उन्होंने अपने इस मजमून में लिखा है, मज़हब इस्लाम में कमरी साल का 12वां और आखिरी महीना ज़िलहिज्जा नहायत मुक़द्दस और बाबरकत माना जाता है। ये महीना अपनी रूहानी अहमियत के बायस मुसलमानों के दिलों में ख़ास मुकाम रखता है, क्योंकि इसी में दो अजीम इबादत अदा की जाती हैं, कुर्बानी और ईद उल अज़हा। ये दोनों इबादत अपने वक्त और मफ़हूम के एतबार से एक दूसरे से गहरे ताल्लुक़ रखती हैं। ईद उल अज़हा 3 दिनों पर मुश्तमिल एक खुशियों भरा त्यौहार है जो बाज़ पहलुओं से ईद उल फित्र से मुशाबत रखता है। ये मौका अहले खाना, अजीज़ व अकारीब और दोस्तों के साथ मिलकर बैठने, खुशियाँ बाँटने, तहाइफ के तबादले, लजीज खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने और अज्तमाई इबादत करने का होता है। जिस तरह ईद उल फित्र रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की तकमील पर शुक्राने के तौर पर मनाई जाती है, उसी तरह ईद उल अज़हा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी जैसी अजीम इबादत की अदायगी के बाद मनाई जाती है। ये त्यौहार हमें इसार, कुर्बानी और अतात इलाही का दर्स देता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी की याद ताज़ा करता है। ज़िलहिज्जा इस्लामी कैलेंडर का एक अहम महीना है। अब दुनिया भर के मुसलमान आखिरी इस्लामी महीने ज़ुल्हिज्जा के 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों खुश नसीब अल्हम्दुलिल्लाह हज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जज्बे कुर्बानी से सरशार करोड़ों मुसलमान अपने अपने तौर पर जानवरों की कुर्बानी करके अल्लाह से अपनी मोहब्बत का उम्दा नमूना पेश करते हैं, जिससे मुसलमानों में अल्लाह से कुर्बत का एहसास होता है और वो अल्लाह की इस हिदायत को मरते दम तक कायम और दायम रखता है। हर साल इस्लामी महीने ज़िलहिज्जा की 8 से 12 तारीख को दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा पहुंचकर अपने मखसूस इबादत अंजाम देते हैं, जिसे हज कहा जाता है। इस्लाम में हज ज़िंदगी भर में एक मरतबा फ़र्ज़ है। कुरान मुक़द्दस ने फरमाया कि वो इज़्ने फ़िन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ले ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ले फज्जे अमीक, सूरतुल हज आयत नंबर 27। और लोगों में बुलंद आवाज़ से हज का ऐलान कीजिए, वो आपके पास दूर दराज के रास्तों से पैदल और पतले दुबले ऊँट पर सवार होकर आएंगे। हज इस्लाम के 5 अरकान में से सबसे आखिरी रुकन है। हर साल हज की इब्तिदा 8 ज़ुल्हिज्जा से शुरू होती है। तमाम हाजी मिकात से एहराम बांधकर काबा की ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं, जहां वो तवाफ़ करते हैं। फिर मना के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां वो योमुल ज़ोया गुजार कर अरफात आते हैं और यहाँ एक दिन क़याम करते हैं। उसी दिन को योम अरफा, योम सई, योम हल्क वगैरह, वो कसर वगैरह भी कहते हैं। इसके बाद हज्जाज कंकरियाँ फेंकने के लिए जुमरा उक़बा जाते हैं, फिर मक्का वापस आकर तवाफ़ अफादा करते हैं और फिर वापस मना जाकर अयाम तशरीफ़ गुजारते हैं। इसके बाद हज्जाज दोबारा मक्का वापस आकर तवाफ़ विदा करते हैं और यूँ हज मुकम्मल होता है। हिजरत के 9वीं साल में हज फ़र्ज़ हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में वाहिद हज किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں حج کے تمام ارکان کو درست کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ خذ او منی مناسکم، اپنے ارکان حج مجھ سے لے لو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر جمرہ کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے لوگوں مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید میں اس سال کے بعد آئندہ حج نہ کر سکوں۔ سنن نسائی کتاب مناسک الحج حدیث نمبر 3064۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے دوران اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیت، قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ حج ادا کرنے کے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ یہ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام و باندی پر حج فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کے جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں۔ اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک ارکان حج بھی ہے۔ جیسے جیسے دنیا بھر میں مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اور سعودی حکومت کی سہولیات آسان ہو رہی ہیں، حج کا سفر بھی اب بہت آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم میرا اپنا تجربہ عمرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام سہولیتوں کے باوجود عمرہ اور حج کی ادائیگی ایک منفرد اور تھکاوٹ والی عبادت ہے جو انسان اللہ کی محبت اور جذبہ سے ادا کر لیتا ہے اور اس عبادت کو سوچ کر ذہن زندگی کے آسائشوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اس بات سے دلی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی حج کم عمری میں ادا کرتا ہے، خاص کر انڈونیشیا، ملیشیا اور ترکی وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں کم عمر میں حج کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس کے برعکس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں سے زیادہ تر لوگ حج کی ادائیگی کا ارادہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ عمر کے آخری پڑاؤ پر ہوتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو معاشی طور پر فعال نہ ہونا، دوسری روایتی طور پر یہ سوچ کر انتظار کرنا کہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کے لیے روانہ ہوں گے، جس کی وجہ سے عام طور پر جسمانی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور کافی مشکلات و دشواریوں کا حج کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ تاہم دھیرے دھیرے یہ روایت اب تبدیل ہو رہا ہے اور نوجوانوں میں حج کے فرائض پورا کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ رب کریم کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے جب آپ نے مسلسل 3 راتیں عالم خواب میں قربانی کا حکم پا کر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جنت سے دمبا لے جانے کا حکم دیا اور اسے حضرت علیہ السلام کی ذبح کرایا۔ جب پھر اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے قربانی ہر امت کے لیے مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کرتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خوف الہی اور تقوی موجود ہے یا نہیں۔ قربانی کی ادائیگی کے لیے 4 شرائط ہونا لازمی ہے: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا اور خوشحال ہونا۔ اگر کسی نے قربانی کی جگہ زندہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں کچھ احمق لوگوں نے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہوئے اوٹ پٹانگ باتیں کہی ہیں جو مذہبی نقطہ نگاہ سے غلط ہیں۔ مثلاً ایک پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ چیریٹی بھی کریں۔ اسی طرح کے ایک اور پوسٹ قربانی کے حوالے سے نظر سے گزرا کہ انسان اپنے اندر کا جانور مار کر قربانی کرے۔ مجھے ایسے پوسٹ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ افسوس بھی ہوا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی نظریات کو مذہب سے جوڑ کر ایک غلط کام کیا ہے۔ بات یہیں تک نہیں تھی بلکہ ان لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے غیر مسلموں نے ان کی خوب واہ واہی کی، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ قربانی کو چیریٹی سے جوڑنا ایک نہایت شرمناک بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، جو کہ ایک گناہ ہے۔ میں ایسے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی جھوٹی شہرت اور نام نمود کے لیے ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے فتنہ نہ پھیلائے اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت محبوب ہے، بشرطے کہ وہ اخلاص،
तकवा और अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लै यनालुल्लाह लहू महा वलदा वलाद माओ हा वलकिन यनालहू तकवा मिनकुम। सूरतुल हज आयत नंबर 37। अल्लाह ताला तक ना उन कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारी तरफ से तकवा परहेजगारी उस तक पहुंचती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम ने कुर्बानी के दिन यानी ईद उल अजहा को अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा हो। अब बेशक वो कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल कर लिया जाता है। बस खुशदिली से कुर्बानी क्या करो। तिरमिज़ी, इब्न माजा। कुर्बानी मज़ गोश्त खाने या रस्म अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए अपने पसंदीदा चीज़ को पेश करने की सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह को वही कुर्बानी प्यारी है जो दिल के इखलास और तकवा के साथ की जाए। मैं आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि पूरे आलिम में मुसलमानों को महफूज रखे और पूरी दुनिया पर अल्लाह रहम फरमाए, आमीन। फ़हीम अख्तर साहब के इस शानदार और तारीख़ी मज़मून को एक बार ज़रूर पढ़ें और अपना ईमान ताज़ा करें और इसे पढ़ने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।